Tuweze kutega masikio ili tukaweze kusikia yale Roho Mtakatifu aliweza kutuandalia siku ya leo. Je ne sais pas si vous avez observé avec moi ces derniers temps, je vois quand vous passez par Tour de Marc, il y a quelque chose qui est spécial. Sijui kama tunaona kama gisi mimi ninavyoona kila mahali tunapopita katika nchi kuna mambo iko sawa vile special. Dans vos quartiers, partout vous passez, est-ce que vous ne voyez pas vraiment la différence? Kuna kuwa kama vile kuna mambo yenyewe yanatokea siokuwa ya kawaida. Sijui kama tunaona katika kata zetu. Il y a des lumières partout qui est intervenu ce moment. Kuna mwangaza mahali yote. Alléluia. Amen. On se demande pourquoi on met des lumières partout. Tunajiuliza sasa kwa nini watu wanatia hii mwangaza mahali yote? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire la raison d'avoir des lumières partout? Kuna mtu anaweza kuniambia kisa na maana watu wanatia mwangaza mahali yote? C'est Noël. Est-ce qu'il y a une liaison entre Noël et la lumière? Kuna umaanisho wala mkutano katika kusherekea Noeli na ile mwangaza watu wakitia. Et aujourd'hui nous allons parler sur la lumière. Leo tunaenda kuongelea ajili ya mwanga. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il est la lumière du monde. Kuna mtu aliweza kutuambia kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Et celui-là c'est Jésus-Christ. Na huyo ni Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Mais vous savez, lorsque nous sommes venus au Danemark la fois passée, Wakati tulikuja katika nchi ya Denmark ilikuwa katika mwaka wa 2011. Tulipata hiyo kunasema kama vile kukaribishwa integration ya miaka mitatu. Waliweza kutuleta katika mji unaoweza kuwa na mwangaza mkuu katika nchi ya Denmark. Ilikuwa katika huyu mwezi wa 12 wa Noel. Na tuliweza kuona kweli ni mji wenyewe uko na mwangaza kwa kweli. Des lumières qui sont vraiment exceptionnelles. Na tukaona kweli tunaona katika huyo mji mahali yote kweli kuna mwangaza usiokuwa wa kawaida. Et vous savez quoi? Na nini kilichopitika? L'année passée, mwaka ulipita, je me suis rendu compte, nilifika naweza kugundua kwamba mahali tulienda kuangalia ni pale tunaishi wakati huu. Ni Hinnerup. Hiyo Hinnerup kuna barabara, ni barabara yenye kuwa na mwanga katika Denmark nzima. Ni hapo tu kuna mita kidogo na mahali tunaishi. Na jana nimepitia hapo. Kuna kuja gari kutoka mahali yote kuja kuweza kutembelea hiyo barabara. Ajili ya mwanga uko katika nyumba zote ziko katika hiyo nchi. Ninawaalika hata na ninyi aliyokuwa na muda muje muweze kuja kuweza kutembelea hiyo barabara, muone barabara huwa ikiwa na mwanga mwingi wakati huu katika nchi yote ya Denmark. Amen. Kama hauna mahali ya kupaki gari yako, uje hata tuna kuipaki kwangu alafu ukazunguke mahali hiyo. Lakini leo tunaenda kuongea ajili ya mwangaza. Mwangaza uliokuwa mwangaza mkuu katika ulimwengu wote. Na hiyo mwanga tunaenda kuongelea siku ya leo. Ili tuweze kuongelea namna gani hiyo mwangaza una nguvu katika maisha yetu. Tunaenda kusoma kitabu cha Yohani sura ya 8 mstari wa 12. Yohani 8:12. Aliyekuwa tayari atusomee. Yohani 8 sura ya 12. Sura ya 8 mstari wa 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. 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 Je voudrais parler de 3 choses pour le thème d'aujourd'hui. J'ai intitulé Je suis la lumière du monde. Tunaenda kuongelea mambo matatu katika kichwa cha neno cha leo kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu. Nous allons d'abord comprendre le contexte dans lequel Jésus a parlé. Tunaenda kuelewa namna gani, ujumbe gani Yesu Kristo aliweza kuongelea katika neno hili. Nous allons définir de ces termes que Jésus a employés dans son speech. Alafu tutaenda kufafanua mambo Yesu Kristo aliweza kuongelea katika ujumbe wake. Nous allons comprendre comment est-ce que cette lumière peut avoir d'impact sur la vie d'un homme. Na kwa mwisho tunaenda kuona namna gani hiyo mwanga unaweza kuwa na mafaa katika maisha ya mwanadamu. Nous allons conclure notre
Kwa mwisho tunaenda kumalizia Alors, quand kipindi il dit chetu. pas que je suis la lumière du monde, Yesu Kristo anaposema kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu, il parle de cette parole pendant qu'il est dans le temple. anasema neno hili akiwa ndani ya kanisa, hekalu. Une femme adultère Wanamletea mwanamke aliyeweza kuzini. que les pharisiens voulaient lapider parce qu'elle a commis l'adultère. Wafarisayo walikuwa waliandaa kumuua ajili ameweza kuzini. Alors, la même cette femme à Jésus pour qu'il puisse comprendre ce que Jésus va juger à cause de ça. Alafu wanamletea Yesu Kristo mwanamke huyo, ili Yesu Kristo na yeye aweze kumhukumu. Et la Bible nous dit que Jésus, après avoir vu le groupe qui venait avec la femme, Yesu Kristo alipoona hilo kundi la watu lilikuja na huyo mwanamke, il se tient à écrire sur la terre. alafu kuliko kuangalia akaanza kuandika chini kwa Il udongo. dit que celui qui n'a pas encore commis un péché, il soit le premier à lapider cette femme. Na alipoinuka akawaambia kwamba yule bado hajatenda dhambi au wa kwanza kuweza kumpiga mawe. Après, lorsqu'il se lève, Aliposimama tout le monde s'est évanouit. akakuta wote wameondoka, La femme est restée seule. ule mwanamke amebaki peke. C'est juste après avoir fait cet acte, Kisha kuweza kufanya hiyo tendo ndani ya kanisa ya hekalu, se lève encore, Yesu Kristo tena akasimama dit aux gens qui étaient dans le temple, akawaambia watu walikuwa katika hekalu hilo, je suis la lumière du monde. mimi ni nuru ya ulimwengu, Et celui qui me suit, anayenifuata mimi plus dans les ténèbres, hataishi tena katika giza, il aura la lumière. lakini atakuwa na mwanga wa ulimwengu. Alléluia. Amen. Mais à cette époque-là, Katika kipindi hicho il y avait des 7 lampes dans le temple. kulikuwa taa 7 katika hekalu hilo, Et les lampes-là avaient des significations pour la vie des Israélites. na hizo taa zilikuwa na maana katika maisha ya Waisraeli. La première signification des lampes Maana ya kwanza signifiait la présence de Dieu qui guidait Israël pendant leur séjour dans le désert. ilikuwa ni Mungu alikuwa akiweza kuongoza wana wa Israeli wakati walikuwa wakiishi jangwani. Parmi du temple, Kati ya hekalu hilo il y avait des grandes lampes. kulikuwa taa kubwa Ils allumaient. walikuwa wakiwasha. Les lampes là allumaient même la ville de Jérusalem. Hizo taa zilikuwa hata zikiangaza mji wote wa Yerusalemu, Cela signifiait quelque chose pour les Israéliens. na hiyo ilikuwa na maana katika maisha ya Waisraeli. Cette lumière, c'était la lumière de Dieu qui éclairait toute la nation. Nuru hiyo ilikuwa ni nuru ya Mungu wewe ikiweza kuangazia wana wa Israeli wote, Mais les lampes aussi signifiaient lakini hizo taa zilikuwa zinamaanisha hivi, l'attente de Messie. ilikuwa ni ungoje wapo wa Masia. Ce que le prophète Isaïe avait prophétisé. Hiyo ilikuwa ni ile nabii Isaya aliweza kutabiri Dans le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 1 à 2. katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa pili. La parole dit ceci. Neno la Mungu linasema Les hivi: ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a maintenant des angoisses. Le temps passé ont couvert d'ombre le pays des Zabulon et le pays des Naphtali. Amen. Les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer, au-delà des Jourdains. Les territoires des gentils, les peuples qui marchaient dans les ténèbres voient une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Amen. Amen. C'était cette grande lumière que les Israéliens s'attendaient venir. Ilikuwa ni huo mwanga mkuu wana wa Israeli walikuwa wakingoja Ils ujio. savaient qu'il y avait un temps où il y aura une grande lumière qui va arriver. Walikuwa wanajua kwamba kutafika muda wenyewe watapata mwanga mkuu utakuja katika nchi ya Israeli. Ils allumaient des grandes lampes. Alafu walikuwa wakingoja wakiwasha mataa makuu. La présence de Dieu lorsqu'ils étaient dans le désert. Ilikuwa ikimaanisha kwamba uwepo wa Mungu wakati walikuwa jangwani, Signifiait que c'est Dieu qui éclairait la nation d'Israël. na hapo ilikuwa na maana kwamba ni Mungu ndio alikuwa akiangazia nchi ya Israeli. Signifiait aussi que il y avait une grande lumière qui devrait venir sur la terre. Na hapo hiyo taa zilikuwa zikimaanisha kwamba kutakuja nuru kubwa katika ulimwengu huu, Lumière, c'est Jésus. na hiyo nuru kuu ni Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les gens en train de mettre des lumières partout, Na ndio maana tunapoona watu wakitia mwangaza mahali kote, au moment où ils sont en train de célébrer la naissance de Jésus, na wakati watu wakiwa wakishangilia wakiandaa ujio wa Yesu c'est Kristo, parce qu'il y avait un message, une grande lumière qui devrait venir. ni ajili kulikuwa ujumbe ulikuwa ulitayarishiwa kwamba kutakuja nuru kuu katika ulimwengu huu, Cette lumière, c'est Jésus. na hiyo nuru ni Yesu Kristo. Et maintenant, lorsque Jésus est dans le temple, Na wakati Yesu Kristo yuko ndani ya hekalu, c'était justement
seulement pendant les moments de célébration des fêtes de tabernacle. Na ilikuwa wakati wa kuweza kusherehekea sherehe ya tabernaklo. La fête de tabernacle, c'était la fête qu'ils entraient de célébrer pour leur sortie du désert. Na hiyo sherehe ya tabernaklo walikuwa wakisherehekea wakati waliweza kutoka katika utumwa wa jangwa. Ils allumaient des lampes comme je viens de le dire. Na wakati wa sherehe hiyo walikuwa wakiwasha mataa kama jinsi nilivyoongea hapa. Alafu Yesu Kristo akasimama ndani ya hekalu. Akasimama akasema kuna sauti kuu kwamba mimi ni mwanga wa ulimwengu, anayenifuata hawezi kuishi katika giza, atakuwa na nuru ya uzima. Na Yesu Kristo akajitangaza mwenyewe kwamba ni ile nuru wa Israeli walikuwa wakingoja. Na hiyo ndio ule mwanga tena ninakuja kuweza kushuhudia katika maisha yako. Katika maisha yako tu unahitaji mwanga utakoenda kukuangazia, ili usitembee tena katika giza, uweze kupata nuru ya uzima. Amen. Tunataka kujua mwanga ni nini. Une lumière, c'est un élément naturel qui stimule la vie et rend les choses visibles. Ni jambo linalokuwa likiweza kutoka katika maisha, inatufanya sisi tuweze kuona wakati wa giza. Si nous pouvons connaître il y a quelqu'un là-bas, c'est parce qu'il y a la lumière. Leo kama tunaweza kutambuana sisi kwa sisi ni ajili ya hakuna mwanga. Alors la lumière, c'est cet élément-là qui nous aide de voir les choses clairement. Mwanga ni ile jambo linatufanya sisi tuweze kuona mambo kwa ukweli. C'est la lumière qui fait que les choses puissent être visibles. Ni mwanga unafanya mambo yaweze kuonekana. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière pour connaître les choses. Na ndio maana tunahitaji kuwa na mwanga ili tukaweze kutambua mambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant que la lumière soit dans le monde. Lakini kabla nuru iwepo katika ulimwengu huu, dans Genèse 1. Katika kitabu cha Mwanzo neno la Mungu linasema hivi: wakati Mungu aliweza kuumba mbingu na ulimwengu, la terre était remplie de ténèbres. Ulimwengu huu ulikuwa ukijaa na giza. Alors, d'où est-ce qu'est venue la lumière? Alafu mwanga huo ulitoka wapi? Mais nous devons savoir que avant que la lumière soit, tutambue kwamba kabla ya nuru kuwa, avant que le monde ne puisse pas avoir la lumière, kabla ulimwengu huu uweze kupata nuru, la terre était couverte de ténèbres. Wakati ulimwengu huu ulikuwa ukifunikwa na giza, il y avait la lumière de Dieu qui brillait. Kulikuwa nuru ya Mungu ilikuwa ikitembea kando kando. Nous avons la lumière qui est un élément naturel qui nous aide à voir les choses visibles. Tuko na nuru ni jambo liliweza kuumbwa linatufanya sisi tuweze kuona mambo yote kwa uwazi. Lakini katika Biblia kuna mambo manne tunakutana ndani ya Biblia inatuongelea ajili ya mwanga. Wakati neno la Mungu linatuongelea ajili ya nuru, inatuonesha kwamba hiyo nuru ni uwepo wa Mungu. La lumière dans la Bible, dans le contexte biblique, nuru katika Biblia inasema kwanza, jambo la kwanza hivi, uwepo wa Mungu. Là où il y a Dieu, mahali Mungu alipo, il y a la lumière. Kuna nuru. Parce que pourquoi il y a la lumière? Kwa nini kuna nuru wala mwanga? Ajili Mungu mwenyewe ni nuru. Alléluia. Amen. Alors, même s'il y avait des ténèbres avant que la lumière soit, avant que le soleil et la lune soient créés, la lumière de Dieu était là pour éclairer le monde. Na ndio kwa maana hata kulikuwepo giza wakati Mungu aliweza kuumba mwanga na jua, lakini nuru ya Mungu ilikuwepo hapo kabla hata huyo uumbaji. Tunaposoma tena neno la Mungu, la lumière signifie aussi la vérité. Tunaona kwamba nuru inamaanisha ukweli. Le contexte biblique, lorsqu'on utilise la lumière, il veut dire seulement la vérité. Katika jambo la Biblia wanapotumikisha nuru inamaanisha ukweli. Quand nous lisons dans Psaume 119, 105, tunaposoma katika kitabu cha Zaburi 115, la Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba neno la Mungu ni nuru ya miguu yetu. Il parle de la vérité de la parole de Dieu. Na ukweli wa neno la Mungu. Et troisièmement, le contexte biblique, la lumière signifie la pureté et la sainteté. Na jambo la tatu katika Biblia, nuru inatumaanishia kwamba ni utakaso, kuishi maisha ya utakaso. Quand nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 verset 5, tunaposoma Yohani wa kwanza sura ya 5, la Bible nous dit que Dieu est lumière
Mungu ni nuru, et il n'y a point en lui de ténèbres. hakuna ndani yake kamwe giza. Saint et saint. Inamaanisha kwamba Mungu wetu ni mtakatifu mara Donc, la tatu. lumière dans la Bible signifie aussi la pureté et la sainteté. Nuru katika Biblia inatumaanisha kwamba ni utakatifu na utakaso. Si la Bible nous appelle, nous sommes les enfants de la lumière. Kama neno la Mungu linatuita sisi kwamba tuko wana wa mwanga, Ça montre que nous devons nous purifier. inamaanisha kwamba ni lazima tujitakase, Nous devons être saints tuweze kuwa watakatifu comme notre Père est saint. kama gisi Baba yetu aliye mbinguni ni mtakatifu. Na jambo la nne ni hili, Biblique de la lumière katika neno la Mungu nuru inamaanisha hivi, signifie la connaissance. ujuzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la lumière de Dieu, Tunapoongelea ajili ya nuru ya Mungu c'est la connaissance de la gloire de Dieu. ni kuwa na ujuzi katika utukufu wa Mungu. Nous lisons cela dans 2 Corinthiens, Tunasoma kitabu cha pili cha Wakorinto 4, verset 6. sura ya 4 mstari wa 6. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Aliyekuwa tayari atusomee. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 6. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6, dit ceci. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire correspondre la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Amen. Alors, dans le contexte biblique, lorsqu'on parle de la lumière, on parle de la connaissance. Katika Biblia wanapotuongelea nuru inamaanisha ujuzi. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la connaissance de la gloire de Dieu. Kama wana wa Mungu ni lazima tuweze kuwa na ujuzi katika utukufu wa Mungu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Alors, essayons aussi de voir, parce qu'ils utilisent aussi les mots ténèbres. Qu'est-ce que cela signifie? Tunasikia tena wanatuongelea ajili ya neno giza inamaanisha nini? Vous savez, ce qui est un peu bizarre avec les mots ténèbres, La ajabu katika neno giza ni hili. souvent nous pensons que les mots ténèbres c'est l'opposé de la lumière. Mara nyingi huwa tukifikiria kwamba giza ni kinyume ya Nous nuru. pensons souvent lorsque nous parlons de lumière, l'opposé ou le contraire c'est la lumière. Tunafikiria kwamba kila mara tunapoongelea ajili ya giza, kinyume ya giza ni nuru. En réalité, les ténèbres n'est pas le contraire ou l'opposé de la lumière. Lakini kwa ukweli ni kwamba giza sio kinyume ya nuru. C'est l'absence de la lumière. Ni ukosefu wa nuru. Elles sont opposées, c'est-à-dire elles peuvent marcher parallèlement. Tunasema kwamba mambo mawili yanaweza kuwa kinyume lakini yanaweza kutembea pamoja. Les ténèbres ne marchent pas parallèlement. Lakini nuru na giza havitembei pamoja. Donc, là où il y a les ténèbres et que la lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Mahali kunapokiwa giza, kukikuja nuru, giza inatoweka. La bonne définition de la lumière, c'est l'absence de la bonne définition des ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Kujua vizuri neno giza, mahali kulipokuwa ugiza, kuna nuru. Donc on ne peut pas avoir les tout à la fois. Hatuwezi kuwa na hayo mambo mawili pamoja. On ne peut pas avoir la lumière et avoir les ténèbres. Hatuwezi kuwa na giza na mwanga wala nuru pamoja. Les ténèbres et avoir la lumière dans une même chambre. Hauwezi kuwa na giza na nuru katika chumba kimoja. Il y a les ténèbres, Mahali kunapokuwa giza, il y a la lumière. labda unaweza kuwa na giza wala uwe na nuru. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que signifie les ténèbres dans le contexte biblique? Sasa giza inamaanisha nini katika Biblia? Alléluia. Amen. Un, Jambo la kwanza ni hili, les ténèbres signifient le péché, giza ni dhambi, la confusion, kuwa na mchanganyiko, le chaos, kukosewa, la peur et l'angoisse, ni kuwa na uoga na les wasiwasi, mensonges. kukuwa na uongo. Et même aussi l'ennemi Satan, il s'appelle, on l'appelle aussi. Hata mwovu shetani na yeye tunamwita kwamba ni baba wa giza. Quand la Bible parle de ténèbres, Neno la Mungu linapotuongelea ajili ya giza, il parle des péchés que nous avons. inatuongelea ajili ya dhambi tunazokuwa nazo, uoga tuko nao. Il parle de l'angoisse que nous avons. Inatuongelea ile wasiwasi tuko Il nayo. parle aussi même de l'ennemi Satan qui est. Inatuongelea na ule tuna muovu shetani kwamba yeye ni adui wa nuru. Alléluia. Amen. Mais un autre contexte biblique de ténèbres, c'est quoi? Lakini neno lingine katika Biblia inamaanisha giza ni hii, C'est la déconnexion avec Dieu. ni kutokuwa na ile connection na Mungu Yesu Qui n'a Kristo. pas la connexion avec Dieu. Usiokuwa na ule muungano na Mungu. La Bible l'appelle quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Neno la Mungu linatuambia kwamba huyo mtu anaishi katika giza. C'est-à-dire que le contraire, si vous vivez avec Dieu, Unapoishi pamoja na la Mungu, connexion avec Dieu, uko na connection na vous Mungu, êtes de la lumière. uko mtu wa nuru. Les ténèbres signifie n'avoir pas connexion avec Dieu. Giza inamaanisha kwamba wewe huwezi kuwa na ile connection, muungano na Mungu. Qui n'ont pas en connexion avec Dieu, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, Watu wote ils vivent
Wasioweza kumsadiki Mungu wanaishi katika giza. Amen. Et en fait, la Bible nous dit les ténèbres signifie l'ignorance. Kwa mwisho neno la Mungu linatuambia kwamba giza inamaanisha kutokujua. J'aime beaucoup le livre de Osée 4:6 qui nous dit mon peuple périt par. Kitabu cha Joshua tunakifurahia sana, kinasema katika sura yake ya 4 kwamba watu wangu wanapotea ajili ya kwanza kukosa ujuzi wala utambulizi. Et quelque chose que j'ai remarqué dans l'église aujourd'hui, l'église corps du Christ aujourd'hui. Na kitu niweza kuona katika kanisa kama mwili wa Kristo ni hili. Le grand ennemi des croyants ce n'est pas le Satan. Muovu mkuu wa waamini sio shetani tu. Ni le péché. Hata zambi. Donc le grand problème que nous avons dans l'église ce n'est pas Satan. Shida kuu tuko nayo kanisa sio shetani. Ni ce n'est pas le péché. Wala sio zambi. Le grand problème que nous avons c'est l'ignorance. Shida kuu tuko nayo kanisa ni ile kutokujua. Nous avons des croyants qui ont vécu dans l'église beaucoup d'années. Tuna waamini wengi wanaishi ndani ya kanisa na waliishi miaka mingi. Sont comblés d'ignorance. Lakini ni watu wanajana ile kutokujua, tunaweza kusema ni ujuju wa neno la Mungu. Hawajui mambo ya Mungu. Ils vivent par des sentiments. Wanaishi kupitia ile haja zao. Wanaishi kama gisi wako ndani ya nuru. Neno la Mungu aliwaangazia ndani ya maisha yao. Wanaishi wakiwa 50-50. Na unajiuliza kwamba hao watu kweli wako na nuru katika maisha yao. Amen. Aujourd'hui nous avons l'église où il y a beaucoup de judaïsme entre dans l'église. Tunaona kanisa nyingi tunakuwa ile uyudaya unakuwa mwingi sana ndani ya kanisa. Et devenir un lieu de théâtre. Tunaona kanisa inakuwa kama vile ni mambo ya kuweza kuchezea mtandao. Na wana wa Mungu tunapelekwa na zeruba inayokuja. Amen. Kama kuna jambo sifurahii ndani ya kanisa, sisi viongozi, la Bible nous interdit d'appeler personne sur la terre notre père. Neno la Mungu linatukataza kuweza kuita mtu katika dunia hii aseme kwamba yeye ni baba. Aujourd'hui dans l'église, les gens appellent les gens pères spirituels. Kuna kuwa watu wana kanisa wanaita sime wako na wababa wa kiroho. C'est une abomination. Hiyo kabisa ni kutokujua. Hiyo ni kutokujua na ni kuabudu. Parce que Jésus nous dit clairement dans le livre de Matthieu 23. Na Yesu Kristo anatuambia katika kitabu cha Mathayo sura 23, tusome Mathayo 23:8 hadi 12. Matthieu 23, 8 à 12. Mathayo 23 mstari wa 8 hadi 12. Nous lisons la Bible dans Matthieu 23 verset 8 à 12. Oui, qu'est-ce que la Bible? Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Dans le contexte de ce verset, Jésus est en train de parler aux disciples et aux gens qui étaient aux alentours qui l'écoutaient. Donc il est en train de parler à l'église et non les gens du dehors. Katika neno hili Yesu Kristo anaongelea nenea kanisa, sio watu wa nje ya kanisa. Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. C'est le judaïsme. Là où on parle, on appelle les gens des rabbis. Rabbi, c'est quoi? C'est le maître. Oui. Et n'appelez personne sur la terre votre père. N'appelez personne sur la terre votre père. C'est ce que Jésus... Non, attends. Jésus est en train de dire, n'appelez personne sur la terre. Il ne veut pas dire que votre papa biologique ne peut pas l'appeler père. Parce qu'ici, il parle de choses spirituelles. Yesu Kristu anaambia watu msiiti mtu yeyote kuwa baba, sio baba yetu wa mwili. Hapa Yesu Kristu iko naongea na kanisa. Kanisa ni kiroho, haiko baba wa mwili. Sio kusema kwamba kijani wangu hawezi kuniita mimi baba, hapana. Anasema kwa sisi waumini tusiiti mtu yeyote katika mambo ya imani ya kiroho, tusimuiti baba. Un seul est votre père, c'est qui c'est là? Il est celui qui est dans le ciel. C'est-à-dire que quand tu appelles quelqu'un dans la vie spirituelle père, tu es en train de dire à cette personne qu'il parle à la place de Dieu.
Unapoita mtu wa ulimwengu huu, kimuita wewe ni baba katika ulimwengu wa roho, ni kwamba huyo mtu unamlinganisha na Mungu. Kanisa la Mungu, tuache mambo ya kuita watumishi wa Mungu kwamba wao ni wa baba. Hiyo ni kuabudu miungu, ni kuabudu miungu. Amen. Amen. Il y a une seule personne que la Bible nous autorise de l'appeler Père de la foi. Tuko na mtu mmoja tu mwenye neno la Mungu linatuhakikishia tuweze kumuita baba, ni baba aliyekuwa mbinguni peke yake. Je parle avec quelqu'un qui me dit, non, vous savez, parce que quelqu'un qui t'a enseigné la parole de Dieu, c'est lui qui t'a amené dans le salut, c'est pourquoi on l'appelle Père. Est-ce qu'il y a une personne qui amène quelqu'un dans le salut? Unapouliza mtu, unamuuliza kwa nini unamuita yule ni baba? Oh, ule ndio alinifundisha, ndio alinifanya mimi niweze kukomaa kiroho, ndio alinifundisha neno la Mungu. Neno la Mungu linatuhakikishia kwamba Yesu Kristo anasema hakuna mtu anakuja kwa baba kwamba haiko kwa kwamba ni mimi wala baba aliweza kumuita kwangu. Hakuna mtu mmoja yule anaweza kupatia mwenzake wokovu katika ulimwengu huu. Na ndio maana tunaweza kuona hata watoto wa wachungaji wakuu wako katika mambo ya dunia ajili. Hakuna mtu yeyote kuna nguvu ya kuweza kuleta mtu katika wokovu pasipokuwa Mungu mwenyewe. Kama mtu anaweza kufundisha, umuite ni mwinjilisti. Kama ni mtu anaweza kukufunza kiroho, ni mchungaji wako. Kama ni mtu anaweza kupatia maneno ya utabiri, huyo ni mhudumu. Usiiti mtu yoyote ule kwamba yeye ni baba wa kiroho. Hiyo ni kuabudu miungu. Amen. Amen. Munisamea ajili hiyo ilikuwa tu ni mambo tipita. Hii ni mambo inastahili kuweza kuongelea kanisa. Mimi siko baba wa kiroho wa mtu. Tuko na baba tu mmoja wa kiroho. Ni Mungu muumbaji wa yote. Amen. Amen. Kama ninakufunza hapa mimi, niite mimi ni mchungaji, niite mchungaji wako. Dans l'église, nous cherchons des grands noms, des noms pour nous montrer aux gens que nous sommes. Non, il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Kuna watu wanahitaji kuweza kuitwa kuweza kupewa vyeo vikuu. Ndugu zangu, tusicheze na neno la Mungu. Kuna watu waliweza kupata punishment ajili ya hiyo majina watu kijipa katika kanisa. La Bible nous dit nous sommes tous quoi? Des frères. Neno la Mungu linatuambia kwamba sisi wote ni wa ndugu. Nous sommes des frères. Tuko wa ndugu. Et quand nous avons des positions dans l'église, nous avons nos positions qui est les saints Jésus-Christ nous a donné. Il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, nous avons des noms si nous avons besoin de noms. Kama tuko na majina mbalimbali, tunaweza kupewa majina na Yesu Kristo ndani ya kanisa. Tuko na majina. Quelqu'un qui me dit aussi, c'est parce que l'apôtre Paul appelait Timothée et Tite, il appelait mes enfants. Mais qui t'a dit que quand moi je t'appelle enfant, toi tu vas m'appeler père. Wengine wanasema dans la Bible où nous voyons Timothée appeler Paul. Ni ajili mtume Paulo alikuwa akimfundisha Timothée, alikuwa anamuita nani? Baba. Anamuita mtoto wake. Lakini hakuna mahali yenyewe ilionyesha kwamba ule Timothée alimuita mtume Petro baba, hakuna. Et puis la Bible, ce n'est pas une équation mathématique. Parce que 1 plus 1 est égal à 2. Non, ce n'est pas ça la Bible. Na neno la Mungu haiko matematiki tunasoma shule utasema moja na kuongeza moja ni mbili. Hiyo sio neno la Mungu. Les fils et les pères, ils font un. Na tuko katika neno la Mungu utatu mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini yote nafanya mtu mmoja. Votre femme et ton mari, vous faites ensemble, au lieu de faire deux, vous faites un. Na huko bibi na bwana mkiwa pamoja mnaungana pamoja mnakuwa mtu mmoja ndani ya neno la Mungu. Tusichukue neno la Mungu kama vile mchezo na kuwa matematiki tunasoma nyumbani, sio hivyo. Sio kusema kwamba mtume Paulo alimuita Timotheo kijana wake na Timotheo naye anapaswa kumuita Paulo akuwe baba, sio hivyo. Na hiyo ninasema ni kutokutambua neno la Mungu. Kuna mambo mengi ndani ya kanisa inapitika ndani ya kanisa, inaonyesha kwamba tunaishi kutokutambua neno la Mungu.
quelquefois les gens ne me comprennent pas, les gens me trouvent vraiment comme d'autres choses, mais je suis ici pour dire la vérité de la parole. Mimi kuna watu wengi hata wanachanganyikiwa, wanashindwa kunielewa, lakini mimi niko hapa ajili ya kuongea ukweli katika neno la Mungu. Écouter et être orienté par la parole. Lazima tuweze kusikia neno la Mungu na tuweze kupata mwelekezo katika hiyo neno la Mungu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont trompés avec des prophéties. Wana wa Mungu tunadanganya mingi na mambo ya utabiri. De discerner des esprits même. Ni lazima tuweze kuwa na ile roho ya utambuzi, kuweza kuchunguza. Na unaweza kuwa tuna ule utambuzi, ukiangalia mambo wanakuambia unatambua peke yako kwamba hapa hakuna Mungu. Lakini ajili ya kutokujua tunapelekwa na zaruba zote. Amen. Sisi ni wana wa nuru. Tunapoishi katika nuru, giza yote natoweka. Tunapoishi katika nuru, kutokutambua neno la Mungu, hiyo yote itaenda kando. Acha Mungu atubariki. Hiyo ilikuwa ni mambo tu ya ndani tulikuwa tukiongelea. Tunaposema ajili ya giza, tunasema maneno ya shetani. Na tunasema na hiyo kutokujua. Mais lorsque nous parlons de la lumière, tunapoongelea ajili ya nuru, nous parlons de la connaissance de la gloire de Dieu. Tunaongelea ajili ya kutambua utukufu wa Mungu. Alors qu'est-ce que la lumière produit dans la vie de quelqu'un? Neno la Mungu inaleta nini, matunda gani nazaa katika maisha ya mtu? Qu'est-ce que la lumière lorsque tu rencontres cette lumière? Mwanga unapokutana na mwanga, inakuwa na nguvu gani katika yule aliyeweza kupokea mwanga? Alors il y a cette chose que j'ai préparée pour vous. Kuna mambo masaba tunaweza kutayarisha siku ya leo ajili yenu. Tunapompokea Yesu Kristo kama nuru, la première chose qu'il fait, jambo la kwanza anafanya ni hili. Il dissipe toute la puissance de l'ennemi. Anaweza kupatia na kuweza kutoa ile nguvu yote ya mwovu shetani ndani ya maisha yako. Il livre la puissance des ténèbres dans notre vie. Anaondoa nguvu za giza katika maisha yetu. Unapofanya ule uhusiano na Yesu Kristo, jambo la kwanza, ile nuru inakupatia nguvu. Usiwe katika tena ile nguvu ya kuweza kutawaliwa na giza. Amen. Na ndio maana kama mtu ameweza kupokea wokovu, hawezi tena kuishi yale maisha ya kale. Ni lazima uweze kuona utofauti katika maisha yake. La lumière lorsque il arrive, il atteint quelqu'un. Ajili mwanga unapofikia mtu, il y avait des ténèbres dans la vie de cette personne. Mahali kulikuwa na giza katika maisha ya mtu, les ténèbres doivent laisser la place à lui. Lazima ile giza iweze kuachia nafasi hiyo nuru. Jambo la kwanza watu tukipokea, tunapopokea nuru katika maisha yetu, kuna kuwa nguvu za giza za huyo muovu zinazoshindwa. Jambo la pili ni hili, tunapokea la lumière. Nuru nous relève la vérité sur Dieu. Inatufungulia ukweli wa Mungu. Ça veut il y a des gens les parler de Dieu c'est tout leur problème. Kuna watu unapokuambia mambo ya Mungu inakuwa ni shida. Sont devenus ont des cœurs endurcis pour les choses de Dieu. Kuna watu wanapiga vita mambo ya Mungu. Il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de théories qui fait que les gens puissent aller loin de Dieu. Kuna mambo mingi ya sayansi yanakuja yanafanya watu waweze kwenda mbali na Mungu. Tunapopokea nuru ya Mungu ndani ya maisha yetu, neno la Mungu hiyo nuru inatuhakikishia kwamba kuna Mungu mzima anayeishi. Ce n'est plus encore un débat ou un débat de doute que lorsque vous avez la lumière dans toi que Dieu existe. Unapokuwa na mwanga hauna tena ile masito ya kusema kwamba Mungu hayuko. Vous avez une ferme conviction qu'il y a un Dieu qui a créé la terre. Unakuwa na ule uhakika kwamba kuna Mungu aliyeweza kuumba hiyo mbingu na ulimwengu. Sio tu kuwa na huyo uhakika. Nuru ya Mungu inakuonyesha kwamba yule Mungu tulikuwa tunafikiria kwamba iko mbali na sisi, inakuonyesha kwamba iko hapa hapa karibu yako. Na jambo la tatu tunapokea, Mungu ulikuwa unaona kwamba ni muumbaji, anageuka na kuwa baba yako. Unapokuwa ndani ya chumba chako ukiongea na Mungu, hauombi ule Mungu iko mbali na wewe.
Hauombi ule Mungu ulikuwa unafikiria kwamba ni Mungu mkali. Hapana, unakuwa na ule Mungu mpendelevu, ule Mungu Baba. Unaweza kumwambia Baba, niko na shinda ya hiki. Unajua kwamba kuna mara nyingine tunajua kwamba kuomba ni mpaka uanze teknolojia maombi, mambo makuu makuu. Tunapofikiria kwamba maombi ni kuweza kutafuta ile maombi, mambo maneno makuu, hiyo sio kuomba. Na tulikuwa tukiweza kufikiria na mke wangu jana kuangalia namna gani tukiweza kuweka mambo, tukiweka jambo, tukimpima Mungu na Mungu anatenda. Ongea na Mungu kama vile ni rafiki yako unataka kumwongelea neno fulani. Na hapo inakuonyesha kupatia uhakika kwamba Mungu ni baba yako, yuko karibu yako. Jambo la tatu tunapokea tunapokuwa na nuru ndani yetu. Anatufungua na dhambi na anatufunulia mambo makuu makuu yenye tunapaswa kujua. Unaweza kukutana na nuru lakini ukiwa na ule udhaifu wako, uko na dhambi fulani na kushinda wewe kuweza kuachana nayo, lakini nuru ya Mungu iko hapo kuweza kuangazia njia yako. Ni vizuri uweze kuongelea hiyo nuru. Wakati nuru inafika, inatupatia nguvu ya kuweza kuachana na zile dhambi zimetufunga. Amen. Na jambo la 4 ni hili: tunapokutana na nuru, nuru inafukuza ile woga na ile masito. Unapokuwa na jambo kuu linalokufunga katika maisha ya leo, ni uoga na masito. Watu wako na uoga ya mambo yanakuja, hawajui mambo yatafika kesho, hawajui yale watafanya kesho. Tunaishi katika ulimwengu wa mahali watu wako na uoga na maisha yao ya kesho. Amen. Lakini unapokuwa na nuru, ndugu yangu, hapo unachukua kuna hiyo usukani wa maisha. Hata kama haiendeki siku ya leo, unajua kwamba Mungu iko hapo, atatenda. Amen. Ndugu ya Mungu, nuru ya Mungu inaondoa ule woga ndani ya maisha yako. Ajili sio wewe tena unaishi, inakuwa ni nuru ya Mungu inaishi ndani mwako. Hata kama leo sipati yale mahitaji yangu, ninajua kwamba kesho nitabarikiwa. Hata kama sibarikiwi kesho, ninajua kwamba Mungu wangu bado angali nuru tu. Hauna haja ya kuwa na uoga katika maisha yako. Kama bado angali na uoga na masito katika maisha yako, hiyo ni jambo linamaanisha kwamba huyapokea nuru. Mahali nuru inafika, uoga unatoweka. Amen. Mahali nuru inafika, masito inatoka. Ajili ya mambo mawili hawezi kuambatana. Giza na nuru haviwezi kuendana pamoja. Masito na uoga ni silaha ya muovu. Muovu kama anataka kuweza kushika, jambo la kwanza ataleta katika maisha yako ni uoga. Amen. Amen. Tunaendelea. Jambo la 5 tunapokea, inatupatia ile mwangaza. Mwangaza hiyo na hiyo ninapenda. Anatuangazia mambo tutafanya. Tuko na shida katika maisha yetu. Kuna muda unajipata katika mambo hujui utaelekea wapi, na inakubidi kuweza kuchukua hatua, hujui ni mambo wapi utaelekea, utaegemea. Ninakuwa nikipenda wakati ninapokuwa katika shida za nguvu hivyo, mimi ninaachilia tu, ninaenda mahali, siongei mambo mengi, hapana. Ninamwambia Baba, niko na shida, mimi peke yangu siwezi na sijui namna gani kutoka hapo, lakini nataka wewe mwenyewe uweze kuingilia kati
Na hiyo nikisema kila siku, na hiyo nitachukua kama hatua, je suis convaincu ça viendra de toi. ninaamini kwamba itatoka kwako. C'est toi qui vas me donner la direction. Ninajua kwamba ni wewe utanipatia mwelekezo, Et continue avec votre vie. na ninaendelea maisha yangu tu. Il va vous donner la lumière. Na ukifanya hivyo, ujue kama atakupatia nuru, atakuonyesha mwanga. La lumière nous donne la direction dans notre vie. Mwanga unatupatia mwelekezo katika maisha yetu. Kwa mwisho, La lumière nous rend nous-mêmes devenir la lumière du monde. nuru inatufanya sisi wenyewe tuweze kufanyika kuwa nuru ya ulimwengu huu. Si nous connectons avec la lumière, Tunapojiconnect na hiyo nuru, un miroir qui est connecté par une lumière forte, ni kama tunapata kioo kinakuja mbele yetu kinatuletea mwanga, alafu hiyo inaitwa reflection kwa mathematike, inarudisha tena ule mwanga huku. la lumière de Jésus. Wewe unapata mwanga wa Yesu Kristu na tunafanyika kuwa nuru ya ulimwengu huu, Cela se passe par nos façons de vivre, na hiyo inafanyika katika namna yetu ya kuishi, nos discours que nous vivons, maneno huwa tukitamka, notre style de vie, namna yetu ya kuishi, façon de vivre avec les gens. namna gani ya kuishi na watu, Qui va montrer vraiment que nous reflétons la lumière. na hiyo ndio itaonyesha kweli kama sisi tuko wana wa nuru. Amen. Avec tes camarades, Ukiwa na marafiki zako, façon de parler, namna yako ya kuongea, tu es la lumière pendant les problèmes. kweli wewe uko nuru unapokuwa katika shida, katika maisha yako ya ndoa, Notre lumière, kweli nuru yako iko hapo. nous devenons la lumière lorsque nous faisons face avec la Ajili tunafanyika kuwa mwanga tunapokuwa tukipigana tukiwa mbele ya nuru. Ce que la lumière fait dans notre vie, Nuru inafanya hivi ndani ya maisha yetu, nous aussi devenir la lumière. inatufanya na sisi wenyewe tuweze kufanyika mwanga katika maisha. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des lumières ici. Kweli tuko na nuru hapa. Wangapi ni nuru? Kuko watu wanaangaza mahali yote. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous sommes appelés à être la lumière. Sisi tunaitwa kuweza kuwa nuru ya ulimwengu huu. C'est celui qui nous a appelés, il est lumière. Ajili yule alituita sisi mwenyewe ni nuru. Alors nous devons aussi, notre lumière doit luire aussi dans les gens. Ni lazima nuru yetu iweze kuangazia wengine. Alléluia. Amen. Alors nous allons terminer vraiment. Tunaenda kumaliza. Alors comment est-ce que nous devons recevoir cette lumière? Namna gani tupokee nuru hiyo? Comment nous devons marcher avec cette lumière? Namna gani tutembee na hiyo nuru? Et nous allons terminer par là. Tunaenda kumalizia hapo. Jésus dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Neno la Mungu linasema, Yesu Kristo anasema kwamba yule yeyote anayenifuata hawezi kutembea ndani ya giza. Ce signifie suivre Jésus. Kumfuata Yesu Kristo inamaanisha nini? Suivre Jésus signifie se croire en Jésus. Kumfuata Yesu Kristo inamaanisha kwamba ni kumwamini Yesu Kristo. Croire en Jésus signifie lui faire confiance. Na kumwamini Yesu Kristo ni kwamba ni kuweza kuwa na imani ndani mwake. Est-ce que nous faisons confiance en Kwa hiyo tunamwamini na kuweza kumpatia ile uaminifu ndani yetu. ce qu'il a dit, il va. Kujua kwamba yale yenyewe alinena atatimiza. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance en Jésus. Ni lazima tuweze kumwamini Yesu Et Kristo. croire en Jésus signifie dépendre de lui. Na kumwamini Yesu Kristo kwamba ni kumtegemea yeye. Nous beaucoup de nous-mêmes. Sisi tunajifanya kuweza kutegemea sisi wenyewe. Nos intelligences. Tunategemea ujuzi wetu. Nous pensons qu'avec ce que nous connaissons, nous pouvons faire tout. Tunafikiria kwamba yale tunayojua tunaweza kufanya kila kitu. Nous recevons la lumière dans notre vie. Tunapopokea nuru katika maisha yetu, ni lazima tuweze kufuata nuru hiyo. La lumière signifie croire en lui. Kufuata nuru ni kusema kuamini nuru. Signifie que être dépendant de la lumière. Kuamini nuru ni kwamba ni kutegemea hiyo nuru. Votre vie, c'est lui. Kusema kwamba maisha yako wewe ni yeye, inalingana na yeye. Bila yeye huweze kufanya lolote. Vous avez des connaissances. Hata kama uko na ujuzi fulani, Connaissances sans lumière, ce sont de l'obscurité. ujuzi bila kuwa na mwanga ni giza tupu. Amen. Nous devons dépendre de lui. Ni lazima tuweze kumtegemea Yesu Kristo katika yote tuyatendayo. Ni lazima tumtegemee Yesu Kristo, Parce que ce que je ne peux rien sans lui. kujua kwamba siwezi lolote pasipo yeye, Croire en Jésus-Christ, na kumwamini Yesu Kristo s'appuyer à lui. ni kuweza kujiegemeza kwake. Alors, la deuxième chose que comment est-ce que nous devons marcher avec cette lumière? Jambo la pili la kusema namna gani tutembee na huyo mwanga ni hili: C'est obéir à la parole de Dieu. kutii neno la Mungu. Jésus dit qu'il n'appelait personne Père. Kama Yesu Kristo anatuamuru sisi tusiiti mtu yeyote baba, Nous ne devons pas appeler personne Père. tuache kuita watu wa baba, L'essence de la parole de Dieu. na hiyo ndio ujuzi wa neno la Mungu. Amen. C'est ça. Ndiyo hivyo, Ce n'est pas difficile. sio ngumu. Quand Jésus dit qu'il ne faut pas faire l'adultère, il ne faut pas faire la... Yesu Kristo anakuambia wewe usifanye dhambi za ukahaba, acha. C'est ça la parole de Dieu. Na hiyo ndio neno la Nous Mungu. devons obéir à la parole de Dieu. Ni lazima tutii neno la La Mungu. Bible te dit que nous devons
nous devons nous assembler avec les autres chaque dimanche. Nous devons respecter la parole. Neno la Mungu linakwambia kwamba ni lazima tukusanyike na wengine siku ya Mungu. Ni lazima tutii neno la Mungu. Sio ngumu kama sisi tunafikiria. Mettre en pratique ou en place ce que Jésus nous dit. Tutimize tu yale Yesu Kristo anatuomba, ndio hiyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La lumière, si nous voulons marcher avec la lumière, kama tunataka kutembea na nous nuru, devons en principe obéir à sa parole. ni lazima tuweze kutii neno la Mungu. Et troisièmement, Na la tatu ni nous hili, devons imiter Jésus comme notre exemple. ni lazima tuweze kufuata mfano wa Yesu Kristo. Autrefois, vous étiez ténèbres. Hapo kale mlikuwa giza, Maintenant, vous êtes lumière. lakini saa hizi mko nuru. Marchez comme des enfants de la lumière. Tembeeni kama wana wa nuru. Comme les enfants Tembeeni kama wana wa Nous nuru. devons marcher comme les enfants de la lumière. Ni lazima tutembee kama wana wa nuru. Nous sommes, les gens doivent savoir Mahali qu'il y a kote, dans la lumière. mahali kote tunapita, ni lazima tuweze kuonyesha kwamba sisi ni nuru. Mahali ya kazi, Nous avons une identité. ni lazima watu waweze kujua kitambulisho chetu mahali ya kazi. Tu n'as pas besoin de dire aux gens de ce que Hauhitajiki kuweza kutangaza kwa watu kwamba mimi ni Mkristo, lakini namna yako ya kuishi tu vont montrer que tu es de la lumière. itaonyesha kwamba wewe ni mwana wa nuru. Quelqu'un qui marche avec la lumière, Anayetembea na nuru prend l'exemple de Jésus. anapaswa kuwa na ule mfano wa Yesu Kristo. Amen. Quelque chose, un peu de choses comme ça, tu es quelqu'un qui fait des vengeances. Jambo kidogo tu wewe unainuka kuweza kujitetea. Jésus n'a pas fait la revanche comme Yesu Kristo hakukuwa mtu wa kuweza kulipiza wala kujilipiza kisasi. être humble. Ni lazima tuweze kuwa wana wakunjufu, wanyenyekevu Humble en tant que lumière. kama wana wa nuru. Et enfin, Na kwa mwisho nous devons laisser Jésus éclairer nos zones d'ombre. tumwachie Yesu Kristo aangazie maisha yetu. Nous avons des zones d'ombre que nous ne voulons pas exposer aux gens. Il faut laisser Dieu, Jésus, éclairer ces zones d'ombre. Éclairer quoi? Les zones d'ombre, siri zetu, mambo zetu za siri. Tumwachie Yesu Kristo aweze kuongoza siri zetu. Alors qu'est-ce que je voudrais dire, mes frères et Nilikuwa nataka sœurs, kumaanisha nini? c'est que nous avons la lumière, une grande lumière qui est venue dans le monde. Tuko na mwanga mkuu ulikuja Nous ulimwengu. voyons, il y a des lumières partout dans le pays de Marc. Tunaona mwanga mahali kote katika nchi hii. Lumière partout, Watu wanaangaza, wanawasha mataa mahali yote, mais ils ne savent pas pourquoi ils le font. lakini hawajui kwa nini wanafanya hivyo. Nous savons qu'il y a une lumière qui est venue dans le monde. Lakini sisi tunatambua kwamba kuna mwanga ulioweza kuja katika ulimwengu huu, na huyo mwanga ni Yesu Kristo. Cette lumière nous a appelés aussi de marcher comme les enfants de la lumière. Na hiyo nuru ilitualika sisi tuweze kutembea kama wana wa nuru, Nous devons marcher comme les enfants de la lumière. na sio tu kusema tutembee kama wana wa Nous devons nuru. même être la lumière de ce monde. Ni lazima sisi wenyewe tuweze kuwa mwanga wa ulimwengu Le huu. monde que nous vivons, mes frères, Ulimwengu huu tunaishi emo c'est le monde qui vit dans les ténèbres. ni ulimwengu unaishi katika giza. Nous avons de lumière ici. Hata kama tuna mwanga fasi yote, lakini watu wanaishi katika giza. Signifie la déconnexion avec Dieu. Ajili giza inamaanisha kwamba kutokuwepo na ule uhusiano na Mungu, hawamjui Mungu. Cette façon de vivre, de faire, Namna gani ya kuishi na kuishi inaonyesha kwamba wako katika giza. Sisi tuko na jukumu d'éclairer le monde. ya kuweza kuangazia ulimwengu huu, Que nous puissions éclairer le monde. na kwa kuweza kusema tufikie kuangazia ulimwengu, ni lazima tuweze kufuata mfano wa Yesu Kristo, tuweze kuwa watu wanyenyekevu, Nous devons obéir à la parole. tuweze kutii neno la Mungu, C'est là que nous allons vraiment être la lumière. na hiyo ndio itaonyesha kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu huu. Acha Mungu atubariki. Nous allons nous lever. Tunaenda kusimama, tunaenda kuomba Mungu.